다시 한번 그들에게 기회가 주어지죠. Para polisi itu lalu setelah mendapatkan alamatnya ia pun mencoba menemui Ji-hun tetapi Ji-hun justru mengatakan bahwa ia tak tahu apa-apa tentang hal itu, barusan mereka semua mendapatkan kartu itu lagi, mereka pun segera menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya hingga akhirnya mobil penjemput itu datang membawa mereka semua tetapi tanpa disadari ternyata Sayafio berhasil menahan nafasnya. 친해진 영감과 기훈. 영감님, 정신이 드세요? 자네, 영영 가시는 줄 알아요. 영감님 덕분에 나갔다가 영감님 때문에 들어왔는데 먼저 가시면 안 되죠. 돌아온 사람의 Lalu saat para staf sedang melakukan proses daftar ulang pada setiap pemain yang sedang menyamar pun langsung menyerangnya, lalu ia mengambil pakaian orang itu dan membuang mayatnya ke laut. Kemudian saat mereka semua sudah sampai di pulau tersebut, para staf pun langsung mengambil seluruh pakaian serta barang-barang yang dibawa oleh para pemain. 반갑습니다. 그날 자비쳐서 정말 감사합니다. 우리 이거 뭐 훈련소 동기들 그런 느낌인가? 게임에 앞서 서로 힘을 모으기로 합니다. 말이 나왔으니까 말인데 우리끼리 한번 뭉쳐서 해보는 건 어때? 여러 가지 경우를 대비해서 그룹을 형성하는 게 유리할 거야. 그쪽도 같이 합시다. 저기 나도 좀 끼워주겠나? 그럼요. 고맙네. 이런 생각을 하는 건 기훈네만이 하는데 내가 지나간 일은 다 잊고 받아줄 테니까 내 밑으로 들어와. 네가 아무리 독해도 여기서 독고다이로 지랄해봤자 승산 없어. 이 새끼 밖에서 지 꼬붕줄 주머니 털어서 지 배만 불린 새끼야. 걸려서 입꼬리 됐고. 이런 인간들을 우리 고향에서 뭐라고 부르는 줄 알아? 혁명적인 개새끼. 그룹을 형성해 조금이라도 더 살아남기 위해 노력하죠. 나도 좀 껴주라. 어딜 껴? 이쪽 꼴은 언니보다 훨 쓸만할걸? 여러모로. 이를 위해 어떻게든 다음 게임을 추측해봅니다. 다음에 무슨 게임 할지나 생각해봐. 그걸 생각한다고 아니야. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata ada yang berhasil menyelundupkan sebuah pisau lipat dari 201 orang yang pulang di permainan sebelumnya. Ternyata 187 orang dari mereka memutuskan untuk kembali saat mereka semua sadar bahwa kehidupan di dunia nyata jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan di sana. Beberapa orang mulai membentuk aliansi dengan para pemain lainnya. 두 번째 게임에 오신 여러분을 환영합니다. 두 번째 게임을 시작하기 전에 Saat semua orang sudah tidur, pemain nomor 70 dan meminta para staf yang berjaga untuk membawanya ke toilet, namun di sana mereka mencoba mencari tahu permainan 6 dengan cara masuk ke dalam ventilator dan menyuruh pemain nomor 70 untuk menahan para penjaga agar mereka tak masuk ke dalam sana. 자네부터 골라. 그럴까요? 그럼 제가 우산호죠 뭐. 우산? 무슨 게임인지 알게 되면 그때 다시 모여서 작전 짜고. Di 하필이면 lokasi 뽑기죠. permainan, para pemain disuruh memilih salah satu dari 4 simbol yang terdiri dari segitiga lingkaran bintang dan juga payung. Permainan yang akan mereka mainkan adalah gulali, tetapi Atak memberitahukan tentang hal itu pada yang lainnya dan ia malah menyuruh mereka semua untuk berpencar. Kemudian memilih simbol segitiga, Ali memilih lingkaran, Bihun memilih payung, sementara Ilmiah memiliki simbol terakhir yaitu bintang. Setelah semua pemain memiliki simbol masing-masing, mereka pun disuruh untuk mengambil sebuah benda dan ketika mereka membukanya ternyata benda itu berisi gulali yang berbentuk seperti simbol-simbol tersebut. 시간은 10분입니다. 그럼 시작합니다. 모두가 뽑기에 열을 올립니다. Kemudian para pemain disuruh untuk memotong gulali itu sesuai simbol yang ada sebelum batas waktunya habis, tetapi jika mereka merusak simbolnya, maka mereka akan langsung dieliminasi di tempat. Setelah permainan berjalan beberapa saat, beberapa pemain yang tak sengaja merusak simbolnya pun langsung ditembak mati di tempat. 또 점점 탈락자가 발생하는데 잘못했어. 아니요, 살려주세요. 살려주세요. 하나둘 성공하는 사람도 나오게 됩니다. 111번 성공, 67번 성공, 동그라미. 19번 성공, 224번 성공. 상호 역시 뽑기에 성공하고
Namun tampaknya para pemain yang memiliki bentuk segitiga sangat diuntungkan dalam permainan tersebut, karena simbol itu jauh lebih mudah untuk dipotong daripada simbol yang lain, sehingga pada akhirnya banyak dari mereka yang berhasil lolos ke permainan selanjutnya termasuk Sangwo dan juga Cebok. Tak lama kemudian Ali akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut. 비록 보기엔 더러울지언정 이거야. 뒤에서 녹이면 돼. 너도 나도 그 모습을 따라하는데 Sementara Ki-hon dan Ke-6 tampaknya kesusahan karena simbol merekalah yang paling susah untuk dipotong dalam permainan itu. Saat waktunya sudah hampir habis, Bihun akhirnya menemukan cara lain untuk memotong gulali tersebut, yaitu dengan cara menjilatinya, dan para pemain yang melihatnya pun langsung menjilati gulali mereka masing-masing. 성공. Dan pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan permainan itu tepat waktu sebelum waktunya habis. 쉽게 죽을 줄 알았어? 미안해. 괜히 내가 다 찢어지자고 해서. 아, 아니야. 뭐 알고 그런 것도 아닌데. 괜찮아. 또다시 탈락자의 수만큼 상금이 쌓입니다. 79명이 탈락하였습니다. 한편 참가자들 사이에서도 힘의 파벌이 생기는데요. 이게 다냐? 아깐 빵 쪼가리 하나 주더니 자, 실례 좀 합시다. Excuse me. 이봐요. 뭐 하는 거예요? 같이 좀 먹고 삽시다. 계란이랑 사이다. 빨리 줘요. 우리도 못 받았어요. 음식은 참가자 수만큼 준비했습니다. 그런데 왜 없어? 빨리 내 거 내라! 저 사람들이 2번 가져갔어요. 내가 봤어요. 굳이 게임을 하지 않아도 서로를 죽여나가죠. 내 거야! 내 거라고! 너 때문에 깨졌잖아, 이 개새끼. Di sisi lain saat para staf hendak menembak pemain yang gagal, salah satu di antara mereka justru melawannya. Tetapi saat di staf itu membuka topengnya, si pemain justru menembak dirinya sendiri dan pada akhirnya para staf menembak mati seluruh pemain yang gagal menyelesaikan permainan tersebut. 여기요. 사람이 죽었어요. 사람이 죽었어요. 저기 사람이 죽었어요. 저 자식이 사람을 죽였다고요. 오히려 그만큼 상금이 쌓이는데요. 271번 탈락. 이 안에서 더는 그 누구도 믿을 수 없습니다. Dan pada akhirnya para pemain pun saling tidak percaya satu sama lain. Dan akhirnya terjadi keributan antar pemain. 아까부터 심상치가 않아. 혹시라도 공격이 시작되면 다 같이 뭉쳐서 싸워야 돼. 문제는 영감님인데 영감님. 이따가 불 꺼져도 절대 주무시면 안 돼요. 아셨죠? 일 생기면 우리가 이쪽으로 올게요. 다른 사람에게도 손을 내미는 기운. 야, 소미치기. 넌 저 깡패 새끼랑 별로 사이도 안 좋은 것 같던데. 무슨 일 생기면 내 침대 쪽으로 모이기로 했다. 너도 와. 난 사람 안 믿어. 원래 사람은 믿을만 해서 믿는 게 아니야. 안 그러면 기댈 데가 없으니까 믿는 거지. 그렇게 불이 꺼집니다. 슬슬 움직임을 보이는 사람들. Para pemain saling pukul hingga ada yang mati. Sekian dulu ya guys, jangan lupa di like dan subscribe channel Story Movie dan share ke teman-teman kalian, oke? 서로를 죽이지 못해 안달이었는데 우선 팀을 이루어 모입니다. 영감님. 소매치기까지 기훈팀에 합류하고